हेलो दोस्तों, मेरे अभय वाली वेबसाइट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो गैस अभी हम जा रहे हैं जो आदिवासी कॉमेडी किंग राय सिंह मामा, तो उधर अभी जा रहे हैं दोस्तों न्यू अपडेट लेने के लिए, जो कौन कौन न्यू मेंबर रहने वाला है, इसलिए हम निकले हैं दोस्तों जो सोनारे गांव में, और मिलवाते हैं दोस्तों अभी उधर ही जाके कौन कौन न्यू मेंबर रहता है, और राय सिंह मामा को भी मिलवाते हैं दोस्तों जो कॉमेडी किंग। तो चलो दोस्तों। जे आदिवासी आतुमा मा को आला ता आई माने बचानो कमी तुमा आला का तुमा आमा पड़वा आउलो हाय ने आउ आकलाती आई मी को जातो तुमा चला आवा आकलाती आजे कलाकार गोटी खातोराला ना कलाकार एक ही आये का आखा कलाकार संगडिया चार है आणि जे डान्सर आहे ते बी चार आहे, नाचणारा पाच आहे आणि डान्सर चार आहे, सोंगड्या चार आहे ने तुमा तबला वालो तुमा गावचो आहे आणि दोनोरा वालो कैसे वालो आहे आणि सोंगड्यात आम्ही आम्हा ही तीन आहे तुकाराम ना आहे ने मा पोरायला मत आहे आणि एक आहे आम्हा गुप्त आहे एक ही आहे आणि नाचणारा आहे नाचणारा आम्ही जो डान्सर आहे तर धनी आहे खडकी वाले धन कुमार आहे आणि पाचे बीरो साजन सागबारा तालुका साजन कुमार आहे तो एक आहे आणि एक आहे ता वो आपू टाकली वालो रोहन कुमार टाकली वालो रोहन कुमार है दोस्तों डांसर न्यू मेंबर है तो टाकली वालो है आणि आजे आमा एक लोईने आहे जीतू कुमार है तो लोईने है कलाकार तो भी एवराले राशी माव पार्टी वेरा मिल कुमार है आणि नाचणार आहे आम्ही बकलझर बकलझर मधु आम्ही मधु अमिला कुमारी ते गेल्या वर्षी त्या गावात पार्टी मातो आ ओरा तुम्हाने राशी मामा सोंगडे पार्टी है इन वेरा मिली अमिला कुमारी आणि त्यानंतर फाचे ओळदा वालो अंजू तो आहे एक आणि अंजू कुमारी है ते भी तुमान राशी मामा आदि वेरा मिली आज एक चीजपाड़ा है सपना कुमारी सपना कुमारी दोस्ता सपना कुमारी जी है की बोकलच्या संगडे पार्टी माते आवा तुम्हाला राशी मामा पार्टी वेरा मिली तो आहे त्यानंतर पाचे पोरो वेल्दा वालो आपू लीला कुमारी लीला कुमारी को किशन हरियात होतो आवा तुम्हाला रायसी मामा रे मिली लीला कुमारी आणि रोहन कुमार बेन है ते लोईकर सोंगडे पार्टी माते तुम्हाला आवा रायसी मामा सोंगडे पार्टी आणि एक आहे आम्ही तो गेल्या वर्षी किशन मातो आंबी गावा आपू अनिता अनिता कुमारी है एक कलाकार आहे आणि कैसे वालो दोनोरा वालो आणि तबला वालो की आहे हरिकोट आहे आज तुम्हाला आणि मा ही टोलिया मोठा मा को तुम्हारी मा जर काही मिलने आहे की तुम्हारी ए यो आणि तुम्हारी शूटिंग ले दो या ते की जे वो घड़ियाल है नहीं वो घड़ियाल अहमदाबाद पहले शुरुआती केसोटे बनावा गेला आमा खूब वर्ष तर 5 रुपये केसोट देले या टेमाले लालसिंगा बेंडो आवाज लालसिंगा खतरा आवाज એટલે પહેલા કુછોલ છેટા એન્ડ જ કેસોટ બનાવલી કાઈ કેડા ને આમાં તો આલ્લો ને આમાં મોરાંબે નાચલા તામાન કેસોટે ભાઈ શૂટિંગ કે નો આકે માંડો ચૂડી તાવ કી તાકે કે તિયા પાછે કોજ બનાવીને એન્ડ વેચ્યા तो खूब चाली गया फते ता अहमदाबाद ली गयो आमा भी अहमदाबाद देख लो ना एरा जावनो आमा भी हुच गया आता केचट बनावले आणि केचट बनावीन काही ना एक घोडियाल दे दिलो खान जे कलाकार आता त्यानो एक घोडियाल दे दिलो एकदा को हाय के ना हाय पण मा ही आजलू काय चालू आहे घोडियाल बरोबर तो दोस्ता तहा घोडियाल मिललो आहे आम्ही वार ओरे गेली आहे खूप वर्ष खूप मजे खूप ओरे 5 रुपया केसट मिलती 5 रुपया केसट मिलती पहिला सीधी केसट मिली ते पाक त्या जमाना गेलो आम्ही दोस्ता कोणत्या ओरे घेत आम्ही भी एकदम व्यवस्थित चाले 5 रुपये केसट ते गोटाय पाजा अहमदाबाद ने इंदोर जाला केसटे बनवतेला
आता मोठा कलाकार झाला आणि ते की जे आम्ही पार्टी एकदम हाय आपू सॉंग बी हेंडो आवा बी आवी तू गेल्या वर्षी आलो पहिलो सुरुवातील हेंडो आचीवालो सॉंग तू हे टाकलो त्या आज बी युट्यूबवर टाकलो तर लोकांय खूप हे यो અને લોકો સાહેબ લોક બી કે આમાં કા કે લોકો આખલો એકી રીતે કે આમાં તો સોંગ હેતા છે અને આમાં તો સોંગ આવા સોંગ બી હારો તે કી જે આમી આવતી સિઝન એમ બી માં એંડો સોંગ ભણાવલો आहे त्या एंडो सोंग आवा बी एकदम म्हणजे આગલા આપો જૂનો કાંઈ કી કયા થતી પ્રમાણે તો સોંગ आहे કે અને કે સોંગ आहे की આગલા આમાં ખૂબ આગલા વરાળા સોંગ કાઢી આમાં હા વેચ્યો હતો તા વેચ્યો હતો માં યાકી બોણે અને આઈ વડલો બોણો તે કી કાઢ્યો પાસે રૂપો આદવાલો આજે મોદન અને કાંઈ ગણે છે ને તા ઓ પાસે આમાં ઢોલવાજનું બધી કાઢીને પહેલો જ વારી મોહનિયા એંડ પાછો ઢોલવાજલો અને રૂપો આદો જે વડલો રે તામાં એ વેલા જાત્રા મુદલો કોડો લાલા રૂપા ખાતર અને આમાં સાગવારા या वरान बी तुम्हाला एकदम नवीन काय काय वेळा मिळणार आहे रायसिंग मामा पूरी प्लॅनिंग बी गेले दोस्ता तुम्हाला जे सीजन चालू आहे रे ने हा मालूम पडी जाय दोस्ता रायसिंग मामा आम्ही की आज सॉंग तुम्हारी बेनी ओके की थोला हा हा कम्प्लीट आहे અને બિયાને બી અમે તોદી એપુ એલા যদি ભાંડાર હતો તોદી બી તુમાલા તોદી બી બિયાના ફોન આલો બરોબર અને તો બિયાનો બી દે દો અમન બેને રાતી અને અમે ઈ যদি દેવા એપુ ફતા આજી ટોલવાઈ લેતા રા એકી કિન ટોલવાયા વધારે છોર તોદી બી હોતનર વાલા બિયાના વાલા આલા આતી આમાં એન્ડો નસીબ કા બેની દી ભાંડારા દી બી ટોલવાઈ હતો દી બી બિયાના વાલા આતી અમે બિયાને થાય છે અને આગાડી એ સોંગે બેની સોંગ એકદમ म्हणजे તૈયારી જાય કમ્પ્લીટ થાય અને નવો નવો કાંઈ જૂનો આગલો કહે કી આતો તો એરા મિલી અને સોંગે બેની સોંગ ધનકાબાદ રહેનારા અને જે કી આમાં ઠેઠિયા કોમેડિયન કહેતા લાય લોકાનો આવલાય તી જ પ્રમાણે આમાં આમી સોંગે ભણનારા અને તી જ પ્રમાણે સોંગ ચાલનારો તુકારામ અને આમાં બાકી આખો લોકા તુકારામ આગલો ડાંગસોરા તો તુકારામ બી ઠેઠિયો સોંગાડ્યો આ વાય ગાણે જે આખું પેલામાં એક જૂનો સોંગાડ્યો હતો મોધું નામ તો અલો ના તોદરીઓ માં પાછું ટોકુએ ગયેલા અને ટોકુવામાં એ કોમેડિયન સોંગાડીએ કામ લીધો તોદરીઓ પાછો ઇંચ કામ કી માય અને આજે આગલા ખૂબ આગાડીયામાં આથા કલાકારે આગલા જે આથા તે આમી ના હાય આમી એ આમાં જે હાય કલાકાર તે આમી પેને જાઉં જીવંત હાય તાઉં જાઉં કાંઈ તાઉં કલાકાર હોદા હોદીન અને હોદીન હાથી પાર્ટી કદી કમીને પોણા દેનારો કે આને એ કલા જે ઠેઠ પાછું કલા ટીકવી લાલા હાય અને આપુ પરંપરા રૂઢી હાય એ રૂઢી પ્રમાણે સોંગ ચાલતા તે કી જે દર વરાળ સોંગ ચાલનારા જે આદિવાસી જે દેમોગ્રા માતા કી જય